So, niining oras sa karon sa kabuntagon ang mensahe sa Ginoo nga gusto niyang ipaabot sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ako nigitimahan, God who restore. Usa ka Dios nga unsa man ang nahimong naguba sa atong kinabuhi, He is more than able nga mahimong mo restore sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. But let me begin by looking back sa mensahe sa Book of Genesis chapter 1. Kung imulang taon ang Book of Genesis chapter 1, every time nga ang Dios mag-create of something out of nothing, kay matud pa ang pag-create sa Ginoo sa tanang butang is ex nihilo man. So He is creating something out of nothing. And ma-amaze na the moment nga mag-create si Lord, mag-create ang Dios o kanang usa ka butang. Every time nga mahimong mag-came into existence sa mong butang, mahimong kanunay good ang pronouncement sa Ginoo, it was good. It was good. Makita ni mo ning maong statement sa verse 4, verse 10, verse 12, verse 11, verse 21, and verse 25. But amazing kaayo nga naman tungod kay human niyang gihimo ang tao. Human niyang gideklara nga, let us make man after our own image and let them rule over the kanang gitawag creation. The moment nga atong basahon igsoon ang verse 31, makita nimo dinhi nga nag-shift ang kining pronouncement sa Ginoo, mas nag-intensify. Kung imo lang taon ang verse 31, makita nimo dinha nga from it was good, nahimo siyang it was very good. Makapangutan tao usahay unsa man day naa sa tao, unsa may naa sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi nga nahimo mang ningon man ng Dios, it was very good. Nga sa tanang gihimo niya, ningon man lang siya, it was good. Pero sa diyang gihimo niya ang tao, igsoon nahimong nag-transition o nahimo nga para bang nausab, mas ni-intensify igsoon ang talagsaong deklarasyon sa Ginoo, pronouncement sa Ginoo nga sa dihang gihimo niya ang tao, it was very good. Why? Because when He created us, sa diyang gihimo ta sa Ginoo, igsoon ikaw gako lingiha sa imong tapad. We are created as His masterpiece. Amen. Kita ang masterpiece sa creation sa Ginoo, lingiha sa imong tapad. You are God's masterpiece. Amen. Sa kadaghan o sa kadagko sa tanang gihimo sa Ginoo, ikaw ang pinakaliwat sa iya. Amen. Igna palihog imong tapad, liwat ka sa Ginoo. Amen. We are considered then, till now, as the crown of God's creation. Ganong ningon ang Ginoo, when He created man, it was very good. Tungod kay, in the mind of God, igsoon, nahimong gilaan na niya, igsoon, ang tanang creation, nga mahimo nga ilalom when it comes sa kining gitawag ng beauty, o kining gitawag na itong kanindot, igsoon, sa kanang kanindot o kagwapo na to. Amen. Ganuman tungod kay kita, kuno ang crown of His creation. Why? Because bisag dili kay nga ni kagwapo ang atong lawas, pero ingon pa dito igsoon, we reflect the image of God. Amen. We have the capacity nga mahimong mo take of responsibility nga mahimong i-govern by God's grace ang creation. Ito gi-share ni Bishop James last time nga aduna dadakong posibilidad nga ang tao sa una pwede pa tong bulutaw, Bishop, no? Ano man tungod kay how can he manage the entire creation kung limited lang siya sa space, no? And we have the values, and He created us with the capacity to love God and to be loved by the Lord. Amen. Gihimo ta sa Dios nga may kapasidad igsoon nga mahimong una bubati sa gugmas Ginoo. Munang adunay talagsaon igsoon nga pag kanabitang kalipay ang atong kasing-kasing. Pagdaig gina sa Dios tungod kay each of us have already kana experience the love of God. And every one of us can attest igsoon makasulti ta nga ang gugmas sa Ginoo wala gyud makakumpara. Amen.
Ato sang pakpakan ug makusog nga pakpak ang atong Dios. Gihimo ta sa Ginoo aron nga mahimong object sa iya igsuon nga paghigugma. Amen. You are in the mind of God. Naa natandaan igsuon sa hunahuna sa Ginoo before creating anything else. Ano man tungod kay parang gihimo ang tanang butang. Aron nga mahimong unang-una sa tanan budayeg sa Ginoo, mahimong muhatag og kalipay nga na sa Ginoo. O giandam igsoon aron nga mahimo nga dihapon sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kita nga iyang gimahal. Dili ug dili makulangan. Amen. So it was good and then nag-transition siya, it was very good. Amen. Now in chapter 3 igsoon sa Genesis, malantaw nato nga dili malimod nga ang creation nahimo siyang nahulog. Ang tao nahimo siyang na-miss niya yung mark nga giset sa Ginoo. Nasayop ang tao. Amen. Apan ingani ka gracious ang atong Ginoo. Ingani ka love ta sa Dios. Nga before any single sin nga atong nahimo atong panahona, no? In eternity past, wala pa buhata ang kalibutan. Diha sa hunahuna sa Ginoo igsoon, before any sin nga atong nabuhat o nabuhat sa atong ginikanan sa unang mga panahon, God had already prepared for us a redemption and kinigitawag na to restoration plan. Kabalo ang Dios nga mahimong masayop ang tao. Pinaagi sa iyang foreknowledge, no? Nahimong nakitaan sa Dios ang wala manggoy diya sa Dios igsoon, wala siya kanang gitawag no to past, present, and future. Ang tanan is presente niya, tanan sa Dios. Amen. Kaya nga the moment igsoon nga nahimong nakita niya nga nahimong ni sayop ang tao or nahimong ni adto sa sukwahi atong panahona, ang Dios naghimo siya og kanang redemptive plan or kanang plano sa paglukat ug pagluwas sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Labaw sa tanan, diha sa proseso ang Ginoo nagbuhat siya og kanang gitawag restoration plan. Aron nga kita nga iyang gimahal. Ikaw nga gihigugma sa Ginoo, mahibalik sa iya. Try to imagine kung sa panahon nga nahimong nakasala ang tao ug kita, no? Kung gibiyaan ta sa Dios. Kung wala siya nihimo og plano daan, unsa kaha ang atong kinabuhi. Igna palihog imo tabad, you are loved by God. Gihigugma ka ita sa Dios. Amen. Ang pagpakasala sa tao, wala ni nahimong nakapakurat sa Dios. Ang pagkasayop sa atong mga ginikanan sa unang mga panahon, si Adan ug si Eva, wala ni nakasurpresa sa Dios. Ngano man tungod kay nasayran na sa Dios tanandaan. Amen ba? Unya, katong maong kasaypanan, katong maong pagkalagpak sa tao igsoon, instead nga mahimong masurpresa ang Dios, nahimo hinuon katong platform, aron nga mahimong mapasundayag sa Dios ang gidakon sa iyang gugma, nganhin nimo ug nako. Amen. Abi sa kaaway igsoon, mahimong masurpresa ang Ginoo. Sa pagkalakpak igsoon sa creation nga gitawag niyag masterpiece. Pero diha sa hunahuna sa Ginoo, tungod kay nasayod na siyang daan sa unsay mahitabo igsoon. He knows the present, kinang gitawag na to, the past, present, and future. Ang Ginoo igsoon nahimo hinong platform ang maong pagkahagba sa pagpakita, pagpadayag sa dakong gugma sa Dios nganha sa matag usa kanato. We are all recipient of God's love. Kitang tanan igsuon nahimo tang ingon ani. Amen. Walay ato igsuon iya tanan sa Dios. Apan ang matag kadaugan, ang matag kalampusan igsuon nga atong nasinati, bunga lang tungod kay adunay Dios nga taliwa sa atong mga kapakyasan sa unang mga panahon, nagpabilin siyang nahigugma sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Dili bata mapasalamaton sa Ginoo nga taliwala sa atong mga flaws o sa atong mga inclinations sa kinabuhi. No, nagpabilin siyang nahigugma nato. Pasalamaton ta sa Ginoo, amen ba? Wala lang nahimong platform sa Ginoo aron mahimong maipadayag niya ang iyang dakong gugma sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi.
Bisan pa sa maong pagtagak sa tao, igsoon pagkasayop sa tao atong panahona, katong maong kanang kasaypanan sa tao, igsoon na himo hinuon sa katong kanabitong napabati sa Dios ang iyang nanghingapin nga gahom sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Now, nagplano ang Dios og plano sa pag-restore. Dili lang sa iyang creation, labaw sa tanan igsoon kanato nga iyang masterpiece. Ang word nga restore is kov. Kung malantaw ninyo dahil, it is turning back to wholeness. Nga naman tungod kay sa dihang gi-create sa Dios ug ang tanang butang igsoon gi-create ang tanang butang design igsoon nga mahimong dili guba. Dili sama sa atong panahon karon igsoon daghang kasing-kasing guba. Daghang kasing-kasing relasyon igsoon wasak. Amen. Guba. Pero sa dihang gihimo sa Dios ang tao gi-create siya nga kinang gitawag na tog dili guba. It is turning back to wholeness. Labaw sa tanan, it is turning man back to his arms. Aron nga mahimong mahibalik ang tao diha gyud sa Ginoo with purpose and encompassing healing, renewal, and alignment to God. Amen. So, ang restoration di ay nga cover igsoon sa plano sa kanabitang kanang restoration plan sa Ginoo igsoon dili lang ni naghisgot igsoon sa physical nga aspeto lang. Apan una sa tanan gihimong gisulbad sa Dios ang atong problema igsoon nga dako kaayo mao ang kanang gitawag gintang nato nga nas Ginoo. Tungod sa atong kasaypanan. We all fall short of the glory of God, but thanks be to God for His grace sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, namuhat siya nga ninato. O gibalik ta niya diha gyud sa atong iyahag yung tiilan. Amen. Now, nahimo tang na-restored. Tungod kay gugma man ang amahan, nahigugma man ang amahan sa nato, gipadala niya ang iyang bugtong anak, ug nahimong nakabaton kitag relasyon kay Kristo Jesus. Amen. Now, the moment nga nahimong nakabaton tag relasyon sa Ginoo, positionally igsoon ang atong kinabuhi gi-restore sa Ginoo. Amen ba? So, diha igsoon sa panlantaw sa Ginoo, diha sa panlantaw sa Ginoo igsoon nahimo na tang napasiguli. Apan tungod kay naamanta sa kinigitawag nga creation pa, naapamanta sa dapit igsoon nga wala pa nahimong na-restored until now, nag-grown pa man igsoon ng kalibutan. Kaya nga mahimong makasinati ta every now and then. O kanagitog painful experiences sa kinabuhi. Masakitan pa ta, napay tao nga mahimo nga makapasakit na to, napay mga paghitabo nga pwede pang mapasakit na to. Apantaliwalaan ng tanan, gusto sa Dios nga mahimong musalig ta. Nagisulbad niya ang pinakadakong problema sa tao o kung nakahimo siya sa pagsulbad sa pinakadakong problema sa tao nga mao ang espirituhanong butang igsoon o pagpaginahanglan nato. He is more than able to solve yung atong mga pagpaginahanglan niining kinabuhiya. Amen. Walay problema o walay sitwasyon igsoon nga mahimong mupukan nimo tungod kay naakas sa kamot sa Dios nga nahigugma kaayo nimo o grabe gyud ang iyang kagahom igsoon nga able siyang manalipod sa imong kinabuhi. Muagi man tag mga kalisod, muagi man tag kinagitawag natong pagsulay sa kinabuhi. Pero nagtuo ko nga by the grace of God, walay problema nga mahimong mupukan nimo. In fact, one of the great example, maulang karon kabuntagon lang. Taliwala sa inyong naagian, taliwala sa ganina na ay testimony nga, grabe. Ingon pa sa istorya, mas kusog pa daw ang katungbaong sulog kaysa panahon sa sindong. Pero taliwala sa maong paghitabo ni Amo. Niya ang tagsa-tagsa nagmadaugon tungod kay naay Dios nga nanalipod, naay Dios nga nagtipig, naay Dios nga nagmahal, aday Dios nga nanginlabot igsoon wala ni biya sa atong kinabuhi. Nanginlabot siya sa tanang affair sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kay iya man tang masterpiece. Amen. Igna sa palihog imong tapat, you are masterpiece of God. Kaya nga ingana takalab sa Ginoo. Amen ba?
Now, ang positional restoration igsoon naghisgot ni siya nga gihimo sa Dios igsoon ang pagbuhat sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi nga align sa iyang kabubuton. Ug mahimong makareceive ta og kanang gitawag right standing balik nga na sa iya. Nasayod banta nga sa panahon nga nahimong nakasala ang atong mga ginikanan. No, when we sinned, we lost the right standing before God. But because of the death of Christ on the cross of Calvary, igsoon, nahimong nabalik ta. Nabalik ang yung right standing na to atubangan sa Ginoo. Amen. Nindot kaay ni siyang mahimong ma-refresh atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nganuman, ang pinakalisod nga problema sa tao igsoon mao ang espirituhanong bahin sa iyang kinabuhi. Daghang mga relihiyon ang nahimong natukod. Adunay daghang mga relihiyon ang gustong musulbad, gitukod aron lang musulbad sa suliran o problema sa tao. Apan every actions, plano igsoon nga pagabuhaton, they all fell short gana gyud sak unsa may gi-require sa Dios. Good works dili makaluwas sa tao. Bisag unsa kabuutan ang tao, dili niya kayang luwason ang iyang kaugalingon. Amen. Apan gisulbad sa Dios igsoon ang pinakadako nga problema unta nato. Amen. Ug balikon nako igsoon mani gihimo sa Ginoo. Gikan sa pagiging makasasala nato sa unang mga panahon. Gitawag ta gideklara ta sa Dios, forgiven. Ako dili man perpekto akong kinabuhi. Natay tagsa-tagsa ka mga gitawag natog mga kahuyangon, kasaypanan atubangan sa Ginoo. Maulaw galit tagbuingon musulti sa atong mga kapakyasan nga naman dako. Apan gideklara sa Ginoo, we are forgiven. Amen, because naan nata sa Ginoo. Amen. Now, we are declared righteous. In fact, in 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for our sake he made him to be sin who know not no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Na ay divine exchange nga nahitabo sa atong kinabuhi. Amen. Nahimo nga ang atong mga kasala gikuha sa Ginoo ug ang atong mga kanang gitawag kasalanan igsoon sa yup igsoon sa kinabuhi gikuha na sa Dios. Unya ang iyang pagkamatarong iyang gihatag nga ninato. Ingana ang nahitabo sa atong kinabuhi, nindot kaayong ipresko ni sa atong hunahuna. Amen. Bilang mga katawhan sa Ginoo. Now, dili lang ta gideklara sa Dios as righteous. Di ta gi-justify sa Ginoo, gimatarong sa Dios o kinang gitawag gideklara as if we do not sin. Regardless unsa kadako igsoon, we are declared justified ganagid sa Ginoo. Iyo pa ang pulong sa Ginoo igsoon, nahimo pong nagtransition ang atong kinabuhi. Gikan sa mangit-ngit nga klases pagkinabuhi ngadto gyud sa pagpuyo sa ihang kinagitawag na tog marvelous light in 1 Peter chapter 2 verse 9. Amen. Nag-transition ta. Kininindot. We were once enemies of God. But by His grace, we have received the adoption of sonship. Ako na, mula niya akong stand, na mas labaw pagali siguro tas mga apostoles. Kaya kita nahimo man tang anak sa Ginoo. Ako lang ni Kuana. Naman Pastor Bishop James, i-consult lang Bishop, i-consult lang si Bishop. No, kay nga pa nga balag na wad anda siya tooth pero napaman ang wisdom. Nagpabilin man. Ingon si Bishop dito sa ingon si Bishop nga Jollibee na siya niya. Okay, so nahimot ang kaaway sa Ginoo tungod sa atong mga hunahuna o sa ato ang gitawag na to kaning pa you were once alienated from God, you were His enemies, separated from Him by your evil thoughts and actions.
kontrata sa una sa Ginoo tungod sa atong binuhatan. Yung atong binuhatan mo'y iyahang gikaligut-gutan ba? Pero mahimo tang iyahang mga anak na karon. Amen. Now, if God was able to restore our greatest problem in life as individual, God is also more than able to solve everything we need in life, in this life. Napamantay mga problema, napatay mga kalisod na pwedeng agian. Lahi-lahi tagi atubang. Ang membro sa church na ay problema, ang pastor, i-problema niya ang tanang membro sa church. Bisag buutan ang membro sa church, ano man, concern man namo ang matag membro. Amen. Kanang butabang si Pastor James, si Bishop James sa matag membro, ang mga lideres sa matag membro, dili man natugod kay badlungon na membro. Apan tungod kay love sa matag pastor, matag leader, ang mga tao nga gi-entrust sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Ato sang papakan Pastor Bishop James kuna all the leadership ni mao nga church. Now, diha sa Bible igsoon adunay usa ka tawo nga naka-experience siya sa kining gitawag natog restoration sa Ginoo. Ako mong i-introduce karon balik ngadto sa kinabuhi ni Peter. No. Si Peter, usa siya ka tawo igsoon nga nailhan nato nga nahimong nagwali siya sa usa ka sermon unya adunay 3,000 individuals nga nahimong nibalik di sa ilan sa Ginoo. Ingana unta ang wali. Amen. Karon daghan churches igsoon 3,000 sermons. Kamu nalay bahala din sa sunod. Pero gigamit sa Ginoo ba? Kaya nga ang Book of Acts is the book of kining gitawag na to kanang Acts of the Apostles through the help of the Holy Spirit. Ay mong namuhat ang balang Espiritu Santo nga nas kinabuhi. Kaya nga sa usa ka wali 3,000 kabok ang nahimong naluwas. Apan kining tao igsoon nga nahimong nakasinati sa kining gitawag na to nga milagro nga o milagroso nga pagpamuhat sa Ginoo. Nabutay time sa iyang kinabuhi nga nahimong niagi siya sa kanang kasarangang kaagian sa ubang mga tao ining kinabuhi. Now, diha sa Matthew chapter 4 verses 19, sa dihang niingon si Kristo nga come and follow me, matud pa sa Bible, immediately si Peter nisunod sa Ginoo. Sa wailangan, gibiyaan daw niya ang iyahang kinang gitawag nets aron nga mahimong sundon si Kristo Jesus nga nagtawag niya aron nga mahimo ang mangingisda og tao. Walay duha-duha igsuon. Unya si Pedro matud pa, niingon siya nga bisag biyaan ka sa tanan Ginoo. Matthew chapter 26 verse 33 nag-ingon siya, even if all falls away, I will never fall away. Pasalig siya kay Kristo Jesus nga Lord bisag biyaan ka ani mga sumusunod nimo tanan. Apan always kang maka-expect Ginoong Dios nga naa ako magsunod nimo kanunay. Maging loyal ko sa imo o Dios ug dili na ko tugutan nga adunay bisan unsang tao kinsang tao ang mahimong mo daot nimo ug mahimong mo away nimo siguro. Pero kung imo sabton pag-ayo igsuon diha sa Matthew chapter 26, makita nimo dinha verse 69 to 75, makita nimo nga adunay account nga sa katulo ka bisis iyang gidinay ang iyang connection kay Jesus. He denied Jesus Christ, his connection ngadto gyud sa kay Kristo Jesus. Now, and gikan atong panahon na Peter became a man carrying guilt, na ay guilt sulod sa iyang kasing-kasing, kaulaw, and the burden of loss, kanang passion and purpose. Sa usa ka dako kaayo nga sayop or failure nga nahitabo sa iyang kinabuhi, nabuhat niya igsuon, nahimo siyang nag-carry hinuon, nagdaladala, nakaila sa Ginoo apan nagdaladala og kabugaton.
adunay relasyon sa Dios apan guilty sa kanang past niya nga mga nahimo o nabuhat. Naay relasyon sa Dios, koneksyon sa Dios, nakasinati sa pagpamuhat sa Ginoo apan bugat ang iyahang mga problema. In fact, ingon pa dinhi nga he lost his passion and sense of purpose. Para bang wala na purpose pa kayo ang kinabuhi. Para bang dili na kay siya passionate. Now, kini nga action mo inihimo ni Apostle Peter nga mahimong maglakaw aning kinabuhia o aning kalibutan na nga adunay kanang gitawag nga kanang burden sulod sa iyang kasing-kasing. Now, ma-amaze ka din sa panahon nga magbasa ka din sa John chapter 21 na masiguro na ano yung kwan. Sa John chapter 21, ako lang hangaron gamay kay taas kay inyong projector. It's John chapter 21 verse 3. 3 ingon siya. I'm going out to fish. Simon Peter told them and they said, "We'll go with you." So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Now, kini nga tao si Peter igsoon tungod sa kabugat sa iyang kasing-kasing, tungod sa kanang gitawag failure nga iyang nasinati sa iyang kinabuhi. Taliwala nga nasayod siya nga adunay purpose ang Dios sa iyang kinabuhi, pero para bang nalahi ang iyang gitawag natog focus sa iyang passion sa kinabuhi. Napasad siguro gihapoy ka nang gitawag na tog passion sa kinabuhi, pero para bang nahimo nang na-divert. Og daghan sa atong kapanahunan karon nga taliwala nga nasayod nga gitawag sa Dios just pagpangalagad, gitawag sa Dios just sa involvement sa ministry, labo sa tanan nga na gyud sa pakigrelasyon nga na sa Ginoo, pakigsuod nga na sa Dios. Nahimong na-divert ang ilahang gitawag na tog focus, ang ilang purpose, ang ilang gitawag na to igsuon nga passion sa kinabuhi. Passionate sa trabaho, pero nagkulang na sa engagement sa word sa Ginoo. Passionate sa sports, sa business, apan wala na'y panahon sa engagement sa or involvement igsuon sa ministry. Apan nagpasalamat ko sa Ginoo. Dili ni aron nga paano lang. Salamat ko sa Ginoo tungod kay dinhi aning maong simbahan. Usa ni sa simbahan nga nakita nako nga busy ang tanan. Amen. Para sa Ginoo. In fact, kaganina ingos pastora, there. Gwapo kay nga simbahan kay buhi kayo. Buhi kayo. Simba, kinasing-kasing nagdaig sa Ginoo. Dinhi tanan involved. Pagsulod pa lang namo, grabe na mabati na nimo ang kanang gitawag na to pagtinabangay, panaghiusa, na ang kitawag na to nga gwapo gyud nga atmosphere, usa ka Kristohanon nga atmosphere, usa ka simbahan igsoon nga gitawag sa Ginoo. Amen. So pero adunay daghang mga churches nga daghang mga tao nila nga wala na. Nawala na yung ilahang, na-divert na ang ilang passion sa mga butang aning kalibutan na. Now, unyang gibutang sa Ginoo sa kong kasing-kasing. Nasayod man tayo ng pulong sa Ginoo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibalik-balik, gikan pas bata pa. Na ato na rin siyang nadunggan. Now, adunay daghang mga tao nga nahimo silang Gentile ang ilang mindset. Ang mindset sa Gentile maumagod ni food, shelter, clothing. Unsay among kanon, unsay among sininaon, unsay amo ang usa nga klase ang amo ang bistihon o kanang gitawag padimalay nga among puy-an. So kasagaran tao is mahimong busy sila dinhi. Aning tulo ka butang. Apan nagpasalamat tas Ginoo nga naman tungod kay naa naman tay bag-o nga kasing-kasing. Nagpitik naman ni sa Dios o para sa buluhaton sa Ginoo. Wala lang ta naka-focus dinhi ning food, shelter, and clothing.
Amen. Tungod kay ang understanding na to, ang perception sa atong kinabuhi bilang mga anak sa Ginoo nga nahimo nang gideklarang mga anak sa Dios igsoon. Nahimo tang kining tanang mga butang, kining food, shelter, clothing, nagtuo ta ug ato ning gituuhan pag-ayo. Nga kining tanang butang, muning mga butang nga igadugang rauna sa Ginoo. The moment padayon ta igsuon nga mga lagad sa Dios nga matinubdanon. Amen. Food, shelter, clothing gifokusan sa uban. Pero kita igsoon tanawa ang atong kaugalingon. Unsa ka busy sa ministry. Amen. Kaya pa whole day sa pastor, whole day may pastor sa napahuman ani na pa may klase na. Ubang tao magsimba, dugay mo man ang simba, dugay mo man ang pastor. Ba? Ano man una trabaho, ang una labunon, ang una sa balay, hugason sa plato. Amen. Now, nausab na manggod ta. Amen. Iusab na itong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Now, daghang mga tao karon nga lahi na ang ilang gikabisihan, lahi na ang ilang giisip nga importante sa ilang kinabuhi, lahi na ang ilang gikalipayan. Daghang mga tao ang kining gitawag nato nga nangalagad sa Dios. Pero na-divert ang ilahang passion, ang ilahang kalipay, ang ilahang tinguha. Ug muni gusto igsoon nga maibalik sa Ginoo ni adtong nakasinati niini. Si Peter, taliwala sa iyang pagkasiya, nakasinati siya. Apan ma-amaze ka tungod kay tanawa gali katong sa John chapter 21. Imbes nga gitawag na siya, gisurrender na niya ang iyang pukot nga nas Ginoo. Iba, imingon pa dito, immediately gifollow niya si Christ aron nahimo siyang mangingisda sa tao. Pero human nga nahimong nabuhat to niyang pag deny kay Christ igsoon tungod sa iyang gitawag na tong kaulaw. Tungod sa guilt sulod siyang kasing-kasing, na divert ang iyang focus, na divert ang iyang passion ngadto sa pagpangisda pagbalik. Para bang balik sa yanong pagkinabuhi. Balik sa yanong nga focus ug punting sa kinabuhi igsoon. No? So, muli ang kasinatian ni Apostle Peter, no? Nahimong niabot sa iyang panahon nga para bang nakuan siya, nabugnaw siya, na nahimong nasayop mong gud siya niya, naibugat ang iyang kasing-kasing ba. Kaya nga ang iyang gitawag na tog passion, ang focus unta sa ihang kalipay igsoon mao ang pagsangyaw, pagdala og kalag nga nas Ginoo, nahimong nibalik sa sayano kapag kinabuhi. Pero tan-awon na tong gibuhat sa Ginoo. Following verse, John chapter, padayon ta sa pagkuan. Lang. God can turn our setbacks into setups. Ang Ginoo kaya niyang i-turn ang atong tanan nga mga problema, mga gitawag na tog mga naagian sa atong kinabuhi as a platform aron nga mahimong ma-elevate ta. Imong lantawon ang kinabuhi ni Apostle Peter. Makita nato igsuon nga imbis nga moingon lang siya mangisda siya, apan adunay gihimo ang Ginoo. Sa sunod nga passage igsoon sa verse 4. Sa verse 4 nagyo siya, early in the morning Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Sa iyong kabuntagon, human sa paggabanhaw ni Kristo Jesus, si Kristo, iyahang gi-intentional gyud nga giduol ang dapit nga naa ang iyang mga disciple. Uban adto si Peter igsuon nga nahimong nabugnaw ug nahimong na fail or kanang gitawag na tog nakahimo og sayop. Or kanang gitawag na itong nakahimo igsuon o kanabang butang nga nahimong nakapabugnaw sa iya.
Taliwala sa maong paghitabo, si Kristo Jesus igsoon intentionally siyang nagduol. Ni-reach out ngadto gyud sa maong mga tao igsoon. Now, usa ka kabutang nga akong malantaw din God is more than willing to reach us where we are. Ang Dios igsoon unsa man ang kahimtang sa kinabuhi ni Apostol Peter ug sa tanang mga disciple adtong panahona. Siya ang intentional nga niduol sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokasyon aron nga mahimong i-restore sila pagbalik. Usa ka kamatuoran nga akong masabtan din is that kung asa man ta igsoon sa ato ang kondisyon sa atong kinabuhing Kristohano nining orasa karon sa kabuntagon. Ug unsa man ang problema or kasinatian nga naa ta ning orasa karon ug sa umaabot pang mga panahon, ang pagpahinumdom sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, He will meet us. He is more than willing to meet us where we are. Amen. Tuuhi nga dili bubiya ang Dios sa imong kinabuhi. Tuuhi nga walay segundo or minuto sa imong kinabuhi nga mag-atubang ka sa imong problema nga dili nimo siya kauban sa imong kinabuhi. Amen. Unsa man kalayo igsuon ang ato ang gitawag natog pagpalayo nga na gyud sa kinang gitawag natog buluhaton. Unsa man kataas ang pwedeng nahulugan sa usa ka tawo igsuon, unsa man kadako ang nahimong kalapasan or kapakyasan sa kinabuhi in this present time igsuon, but our God is more than willing to restore us. He will reach us sa atong He will reach out sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Iyatang kabuton. Amen. Paimulang taon nagpakatawo siya aron nga mahimong maabutan niya. Now, kung imong lantawon ang kinabuhi sa mga apostoles, bisan luya sila, nabugnaw sila, nalayo sila, pero kining Kristo igsoon nahimong ni adto gyud sa ilang tagsa-tagsa. Amazing kay ang giingon sa Ginoo. Tanaw na to ang next nga passage. John chapter 21. Nindot kayo ni tungod kay dili na to makita igsoon nga taliwala sa unsa man ang kapakyasan ni Apostle Peter apan ang turing sa Ginoo sa iya igsoon is nagpabilin. Amen. John chapter 21. Ako lang ning basahon sa Bisaya nga version. Sa pagkaadlawan na si Jesus nga nagtindog didto sa baybayon apan ang mga tinun-an wala makahibalo nga kadto mao si Kristo. Og si Jesus miingon kanila, mga anak, wala pa ba kamo makakuha og isda? Now, taliwala sa unsa ang sitwasyon sa ilang kinabuhi. Unsa man kadako igsuon ang nahimong sayop sa alagad sa Ginoo adtong panahon na. Apan ang turing sa kining Dios diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, nagpabiling wala na usab. Nagpabiling He called them as His children. Now, ang word ko nga children, usan ni siya ka endearment, usan ni siya ka kanabitang pagsulti sa pagpabati sa amahan nung paghigugma o pagmahal. Kanang father figure igsuon nga pag-atiman o pag-amping. So the moment nga
nahimong nalayo ang pagbati, lahi ang focus atong panahon sa mga apostoles, no? Nibalik sila sa karaan nila igsuon nga mga gawi atong panahon apan nagpabilin nga diha sa matas Ginoo, anak sila diha sa Ginoo. Amen. Now, niining orasa karon sa kabuntagon gipahinumduman tas pulong sa Ginoo nga unsa man ang ato ang kanang gitawag na tog mga pwedeng mahimong mga kapakyasan sa kinabuhi, masayop man ta na may mga times igsuon nga makasulti tag kanang gitawag na tog contradict sa pulong sa Ginoo. Mahimo man tang makahuna-huna man tag unsa man, no? Pero kung imo sabton pag-ayo, diha sa matas Ginoo nagpabilin tang iyang mga pinalanggang mga anak. Amen. Ato sa pakpakan ug makasug nga pagpak ang atong Ginoo. Children in Greek is pedia, a word commonly held by someone who has father figure who speak warmly and lovingly. Nagpabilin nga giisip sila nga valuable sa Dios. Nagpabilin nga gituring sila sa Ginoo nga iyang mga pinalanggang mga katawhan. Dili matuis igsuon ang realidad nga ang pagmahal sa Ginoo igsuon ug pag-isip sa Dios atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi bililhon ta. Amen. Bililhon ta. Now, sa verse 17, tapit na ko mahuman igsuon. Sa verse 17 sa chapter 21, dirita bagsugod sa sa nakapamahaw na sila si Jesus, miingon kang Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, gihigugma ba nimo ako, labaw pa niini. Siya mitubag kaniya, oo Ginoo, nasayod ako, nasayod ikaw nga gihigugma ko ikaw pag-ayo. Siya miingon kaniya, pakana ang akong mga nating karnero. Versikulo 16 nagingon, siya miingon kaniya sa ikaduhang higayon, Simon, anak ni Juan, gihigugma ba nimo ako? Siya mitubag kaniya, oo Ginoo, nasayod ikaw nga gihigugma ko ikaw pag-ayo. Siya miingon kaniya at timana ang akong mga karnero. Og siya miingon kaniya sa ikatulong higayon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Og gikasubo kini ni Pedro, ang iyang pag-ingon kaniya sa ikatulong higayon, gihigugma mo ba ako? Og siya miingon kaniya, Ginoo, nasayod ikaw, nasatanan, nasayod ikaw, nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, pakana ang akong mga karnero. Now, gikan sa pagka-failed ni Apostle Peter, hangtod nga nahimong nasinati niya igsuon ang intentional igsuon nga pagpamuhat sa Dios sa iyang kinabuhi, giadtuan siya ni Kristo Jesus aron i-reinstate sa iyahang kinabuhi ang nagpabiling tawag niya nga gikan sa Dios. Amen. Apan aning higayuna, gusto sa Dios igsuon nga mahimong i-humble ang kasing-kasing og kinabuhi ni Apostle Peter. Aron nga mahimong mailan nga igsuon kung kinsa gayud ang Dios. Sa tulo ka bisis iyang gideny si Kristo Jesus. And that is why ang gitawag na to nga kinang gitawag na to igsuon nga gihimo ni Kristo Jesus sa katulong beses pod giingon siya, gihigugma mo ba ako? Labaw ni ining mga butanga. According sa study na ingon siya nga dili lang to katong pagkaon ang gihisgutan,
Kundili para bang niingon si Kristo Jesus igsoon nga gihigugma buba ako sama sa ilang paghigugma. Itong mga disciple at itong mga higayuna. Para bang ang usa sa butang igsoon nga nalantaw nako, ang usa ka restoration nga o kanang pagpamuhat sa Ginoo aron i-restore ang kinabuhi, importante kaayo nga mahimong mahibalik kita sa atong unang gugma sa Ginoo. Amen. Now, do you love me, Peter, more than this? Scholars, nagtuo sila igsuon nga it is kanang gitawag na tog pag-address sa unsa ang statement ni Apostle Peter nga I will kanang dili ta ka biyaan Ginoo, I will never leave you, I will not fall away from you, no? Mura gibalik-balik to sa Ginoo igsuon. Unya, kung imong lantawon din ang pangutana sa Ginoo igsoon is, willing ba kang magpabiling mahigugman ako? Bisan pa sa mga panahon nga kanibitang mahimong muagi ka grabe nga mga problema o mga pagsulay. He is reaching to Peter's inner life, preparing him for a journey not of prestige, but of pain and total surrender. Telling Peter, will you still love me, even if loving me will cost you everything, even your precious life? Gihimo ni Kristo Jesus, aron nga mahimong ang tao, igsuon nga mahimong mga lagad sa iya, mahimong padayon igsuon nga mag-alab ang gugma sulod sa ilang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Kung himuon nato ni sa atong kinabuhi, what if God will ask us, pangutan-on tas Ginoo, will you still love me even if you will lose everything, even your precious life? Higugmaon ba nato igsuon ang Dios? Amen? Sa bugos natong kasing-kasing. Amen? Now, ang restoration sa Dios igsuon is, muna siya usa ka proof igsuon nga ang atong Ginoo, ang iyang gugma is intentional. Kaya nga naay kanta, nag-ingon nga, you did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me to call to you, but you let me hear your voice calling me. Dumdumuan na ang kanta. No? Wala na ang Ginoo naghulat pa. Nga kita, una igsuon nga mahimong muduol sa iya. Intentional siyang namuhat og pamaagi. Aron nga mahimong mahibalik ta, balik sa iya. And if muni gihimo sa Ginoo igsuon, kung unsa man ang ato ang problema, sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi kong naaman, by faith tuuhan nato nga we will all have this kining gitawag na tog favor gikan sa Ginoo igsoon. Ang ato lang buhaton duol gid ta sa Ginoo. Nothing is too hard for God. Walay lisod para sa Dios. Amen. Walay bugat, walay imposible nga na sa Ginoo. Amen. Unsa man ang ato ang naagian, unsa man ang atong sitwasyon, siguro ang pinaka-importante igsoon is naatay kasing-kasing nga nagpabiling nahigugma sa Ginoo. Tungod kay i-honor sa Ginoo igsoon padayon ang atong paghigugma nga na niya. Amen. Akong gituhan nga unsa man igsuon ang mga problema kasi kanang gitawag na tog kalisod, ang Dios igsuon kasaligan siyang muhupay. Amen. Usa nining taknaa karon sa kabuntagon gipadumdum man ta sa Dios. God will restore. Unsa man ang ato ang kanang sitwasyon sa kinabuhi.